ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصاد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers parents en Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, ces gens-là ne seront pas pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ils seront punis le jour de la résurrection. Ils peuvent être musulmans, mais ils ne seront pas pardonnés. Un seul comportement, Allah subhanahu wa ta'ala va te punir parce que tu avais ce comportement-là. Subhanallah. Écoute la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être tu as ce comportement-là en toi. Peut-être moi aussi j'ai ce comportement-là. Peut-être même nous avons tous ce comportement-là. Tu ne seras pas pardonné, Allah ne va pas te pardonner. Certes, tout le monde, mais ça aussi, ça n'a absolument rien à voir avec Flangafoya. On va interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amina ala karam manyininga. Ko jogo dobe comportement dobe nabe adamadena ko ala te yafa ima.
Flangafoya yɛrɛ an tɛ kuma n'o kan bi. Mɔgɔ faga lo an tɛ kuma n'o kan bi. Ni bɔ an tɛ kuma n'o kan bi. Nin ye a fana dama julumu ye. Ne ni e tuma dɔ a bɛ kɛla an bolo. An yɛrɛ fana ma dɔn k'a fɔ ko Ala ko ta baara lo ko Ala tɛ yafa ma. O kosɔn ne ni e ye an concentré ka ɲa ka Ala kɛra lamɛn. Écoute le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni hadisa muttafaqun alayhi. Hadisa lɔnnikɛla bɛɛ la k'a fɔ ni bɛnna ni hadisa ma. An bɛ don a la. Alhamdulillah. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. إمام بخاري إمام مسلم نونو يني كما كان لكالي أوكا حديثي سبتنو كنو كابو جونيرو عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة على كراك الصحابة بلا بلا لبني حديث لكالي قال أكو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة أكو كونكا على كرا لامن لوندو على ما الله تعالى دينا أبو هريرة ما كيسي أن النما كو لا سدام فونكا صغيرة ما أكو دي كو على كرا كو نما نكيسي باي كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. سبحان الله. La 10, peut-être ça te concerne. Ko Allah Ta'ala, kullu ummati mu'afa. Ni mu'afa ma caman ye kɔrɔ caman da la. Laɲini tɛ dɔrɔn k'a fɔ ko Allah Ta'ala ka sutura, Ala ka kisi, Ala ka yafa k'a bɛ se laburu la bɛɛ kan. Hadisa fasarala dɔ y'a ko ye. Dɔw yɛrɛ ko ko la, ko kɛwale min fɔtɔ mɔgɔ min bɛ adamadenw seniya ka bɔ tɔɔrɔya ninnu ma, ko Allah Ta'ala ka sutura bɛ na laburu le kan. Mais wallahi an ka laɲini tɛ nin yɔrɔ ye. Kullu ummati mu'afa. Mɔgɔ min bɛ adamadenw bali tɔɔrɔya ma, ale tɔɔrɔya tɛ se adamadenw ma. Kuma laɲini ye min ye a lamɛn dɛ, an bɛna don hadisa yɛrɛ la. Illa al-mujahirin. Ko maa minnu ni o tɛ tɔɔrɔya lase mɔgɔ ma, walama Ala yɛrɛ ka yafa bɛ se buru la. Hadisa lɔnnikɛlaw ka kɔrɔ nin bɛɛ da la. Ka d'a kan nin yɔrɔnin na kɔrɔ caman fɔla la. Mais pour que hadisa ye faamu an bolo, an bɛ kɔrɔ kelen walama fila ta la ka taa n'a ye. Allah Ta'ala bɛ se yafa la adamaden bɛɛ ma, mais mɔgɔ dama dama bɛ yen Ala tɛ yafa o ma. Walama maa dɔw bɛ yen olu bɛ adamadenw tanga o tɔɔrɔya ma, o tɛ fɛ kɛwale ye b'o la, adamadenw y'a dɔn. Donc an bɛ taa ni mun ye adamaden bɛɛ la kafoni, Ala bɛ se yafa la bɛɛ ma. Fo mɔgɔ kelen bɛ yen Ala tɛ yafa o ma, o ye jɔn ye? Wa inna minal mujaharati أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. سبحان الله. Je suis avec mes amis. Hier nuit, il était avec sa copine. Tout ce qui s'est passé entre lui et sa copine, ou bien hier il a détourné quelqu'un, Mashima Yemoromabo Kalama, il a fait ça à Kaninga Dorolela. Kasora be nin kojugu kɛla waati min na mɔgɔ foyi m'a ye. Ala yɛrɛ fana k'a sutara nin tiɲɛni kan. Il allait braquer une banque. Il allait voler des gens. Il a fait du mal à quelqu'un. Mais mɔgɔ si m'a ye. Ala yɛrɛ k'a sutara a be nin kɛla waati min na. Il fait ça en cachette. Il n'a pas été dévoilé par Dieu. Et lui, il était seul, soit peut-être avec ses amis, ou bien avec sa copine. Quand il était dans Maki, quand il buvait son alcool, il était seul, ou bien avec ses amis. Mais le lendemain matin, il vient comme ça, il vient trouver ses amis. Hier, c'était tellement chaud. Hier, j'ai bu 2 bouteilles. Et Allah qui soutra malgré tienine. Et soma ebena kana ire weiba, kana ire déclaré, kana ire bang moye kenema subhanallah. Ko Allah te yafa olu mooma. Allons-y doucement. Ja kojugu mani. Ja mɔgɔ min yɛrɛ fana bɛ kojugu kɛ ka tila fana ka na a ka kojugu waya k'a yɛra a ka min kɛ dogo la maa m'a ye adamaden m'a ye malgré kojugu lo regardons un peu que ça soit un dérobé un voleur ceux qui braguent là on sait que silamɛya la sonyali man ɲi mais o taala su fɛ ka taa o ka opération kɛ
kato ka tieni ni ala sosoke mamo ye o yere bla fendo la mo kana oye ele ki yere do adamadon kan ye ya ke dogo le la bara kuntando o julumu mi yere kabo no fanan beye ele baraban o bekela sa abafo ya fulan oh mon ami amiltul bari hata kadha wa kadha kunu nele kaninke wa qad bata yasturuhu rabbuhu kasora tumeni kala wati mina sufe ala tun keni me ka sutara malgré tieni ne mogo fagale dolomine tieni ne ala ya sutara wa yusbihu yakshifu sitra Allah anhu ni dusa bana gbela ala ka sutara birifane min bon ale kan ka to ni tieni na ni dusa gbela dora be sinka wuli ka sutara birifane bo ayere kana ka o lafili o koro yedi aba yere exposer mogo nyakoro ja o baraka bo Allah Taala tu as fait du mal la nuit tu as fait ça en cachette et tu étais seul quand tu faisais personne n'était avec toi et le lendemain maintenant tu es avec X ou bien Y tu te glorifies avec hier nuit j'ai braqué telle banque hier nuit j'ai fait du mal hier nuit j'ai consommé ça hier nuit j'ai fait ceci j'ai fait cela il est là maintenant il commence à s'exposer il commence à faire sortir tout ce qu'il faisait en cachette. Dis-toi que ce comportement-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne jamais. Ils ne seront pas pardonnés. Et ça concerne tout le monde sans exception. Que tu sois croyant, que tu sois un non-croyant, que tu sois mais ka kojugu ke mamiye iereba kela sutara bikan ka klafana kana kojugu fana bange kenema ni jogobe awlade ni jogobe awlade muna parce que ka kojugu yere bange kenema may ami misaliata ni hadisa be labur mo chama ka ma minu be sigi jamala ka sikeretimi kojugu mandi ala surtout ka kojugu gira ka kenema mogo munu be dolo butel na o bolo slaba kan maw nyamo la ko ka kojugu la kenema ni fana ka bo Allah Taala ma menu sunguru tigala be sunguru tiga dogola ale na ka sunguru be tama carte chema akani me ki bolo bla kana bolo ba chema be nyama la ni baraw ka bo Allah Taala c'est-à-dire comportement do be jugo do be Allah Taala ta fait mais iba kela wati mina tumado malgré jugumani amandi alaye sutara akan ele ma dan sutara ma du sabe be ele be sindoro ki yera wolo ka bo sutara ola komi nkeli bolo soufe do la tieni ibe commencer ko fo e ma donc a fo e bolo ibe na ma do le lasu akeli la abe komi ni ma mi sumurumna jama chema telegbana ka temena ye quartier la demsen do be ibe no lu lasu ni barala ma do be ibe no lu lasu ni barala bara kuntando abe komi ebi me cigarette na jamala ka mi ebe na mogo do bla bara nyona la ebi me drogi mi jama chema ebe na ma do lasu ablala ele mi fana me modeli do i musoto ka minuji do ka bramesu do ka bo kenema ebe na muso do lasu ni bara flali la ka nyona ke kada kan kojugu do ina keli yere mankan surtout ni yere ba ke wati mina dogola ala yere fana ba don ka fo ka mai ala kenime ki sutara ni kojugu kan tumado ibe na changer ibe na yelema ele te dawma de ele be klafana ka boni kojugu ni ye kenema ala te ya fa imade ya fatike imade okoso kuma kala nyuma do ko musirru shar khairun min mu'lini mo mi me kojugu dogo o fana kafsa kateme kojugu bangeli la kan kojugu kala fla be kojugu kala abe julumunto abe ala sosola mais mo mi maka kojugu ke dogo la ani mo mi mata yira kenema kelento yede mi mata yira kenema ale be adamaden do la suni bara kelila abe adamaden do encourager ale kenime ka bara mi nyona ke mawye ale laje ka bara mi nyona ke o ko son bi kuma kamitume ambolo ka fo an fawni ambawye kojugu mainde ni ala yi sutara sufe e jija ni dugusa gbela ele kanana mais bi hadisani yera be borbeka ebe ma de ye ale ko ale tubila écoutez très bien les mamans si Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité aujourd'hui tu as pris al hijab et ka hijabuta et
est-ce que elle est hakilita donc à foko hijabu tali ko baye fo elle yi ka meshi photo de l'état ko bla ka hijabu photo koro ko bla Facebook kan est-ce que toi tu es sincère? Est-ce que réellement sutra min talibolo est-ce qu'il y a la sincérité dedans? Tu dis tu as changé. Et ma donc à foko ni mo changer la ka buika jugumana e ka juguma mi keni ala ya fala ala be juguma ni fana ta ka yelema ka ke barajiye ka bla nyumaya bonda kono ele ala ki le sutret me juguma ke la watimi itumi ya meshidu la watimi itumi ya produit muna watimi itumi kana kolom la watimi ala ki sutra ni bela. Aujourd'hui ala ka limania dima. Mais pourquoi montrer aux gens que tu étais comme ça l'année passée? Il change la adamade ou nyakoro wala mais il change la ala le nyakoro. Si réellement il ka sutara minta ni ka ta ala de koson, tu n'as plus besoin qu'il la colon il d'ici be kenema. Il d'ici be kenema, il d'ici exposé ni mais il bolokan exposé ni mais elle bese ki ka hijabu photo ta chokodi kable ka suta e ika kalangolo photo koro. Est-ce que défaut te i hakili la ne balma muso? Tu as un problème mental. Tu as un problème sérieux. Tu joues la comédie dans cette religion. Ni adamadem bana fola kon changer la. Ni yelemana mo be yelema ala taala de. Ni misa tubi yere yemna ala yere bolo condition ne bala. J'ai changé, j'ai fait plus ça. N'oublie pas, si tu décides de stopper avec ce que tu fais, ce que l'islam te demande, il y a quelqu'un qui a regretté. Nimisa, il faut nimisa. Tu bis charatu bele bele ye nimisa. Mais est-ce que moi, ne kongo nimisa la, ne ka meshi photo, fono yo le tako blanca sutra photo koro, ça ne colle pas. Moi ba kela, aussi quand tu bis ce n'est pas sincère. C'est de la comédie pure. L'islam n'a pas besoin de ça. Tieni na bana kali bolo ni bani yere bola tieni kononana qui yere senia. Cette vie là du passé là, il faut mettre un stop. Il faut plus en parler. Il faut plus exposer la photo de ça. Les gens n'ont même pas besoin de ça parce que l'image qu'on veut aujourd'hui de toi, c'est la piété, la sincérité, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais anyani hadisa la jede ele keto ikana kono photo min tala kabla mau keto ayela kasoro do yera tumaye quand tu étais dedans, quand tu portais tes mèches, quand tu portais tes comment on appelle ça, tes sexy. Il y a des gens même au loutnyot là, ils t'ont pas vu au maloni tu mets. Mais le fait que tu vas encore prendre ta photo pour mettre sur les réseaux sociaux, mais ces gens-là, toi tu es déjà en hijab, mais ces gens-là, aucun mec qui farie, est-ce que ça colle? Ça ne colle pas. Moi, M. Diané, je me dis, ok, avant je portais les sexy. Je donne un exemple. Aujourd'hui, je décide maintenant de prendre hijab. Qu'est-ce que je dois faire? Hijab, la matala soutara le coson. Ne kakan kanyere racheter, kanyere rattraper, tieni koroma min kalambolo pour que ala ya fama. Ala ma ya fa o ma folo e rebo o image kelen ta tuguni kananaye. Ambamso amel la lilika mi fo awe arrêtez de jouer avec l'islam. L'islam c'est pas une religion de comédie. Lorsque nous sommes sincères, bébé fotike, bébé se filila, bébé se blala alala. Mais ni ye kojugu ke, ni ki yere la segi. O image koroma o tali tuguni ko bla, abe komi e yere kanime ka kulonka I hakili de la. Donc anya dina ni sebe dina de. Ma do be no lu sigila ka miri o ka ko temenu mo nyaju le be jigi. Ala mako bo de la. No miri la ala. Quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de bêtises. Quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de choses. Donc, allez, yere miria beto la drobe sinka kasi anyaji bebo parce que follow allez ka minke bi allez bran nimisa na hakili jigila la wati a faribe sinka faka aka abe sinka décourager ayera ba yere manyininga est-ce que ala bena yafane mawa est-ce que yafane ne bena bénéficier ala donc to be sharatu ye muyo le nimisa kan nimisa ka lajo ntena sigina kanko nye bara nyuma ke au kanime ka uka challenge minufo a ne bara tubi ntumeni ne kala follow mo ma côté au photo là
personne n'a besoin de cette photo-là. Muso le bébé kumbidu kolo koka. Be muso kadaye, moro makote muso moro au farila, au yaou farokolo garder, au tchaoutie. Parce que naou koko au changer là, au kakan ka changer ala ou ta'ala lema. Donc, hadisa ne même mouira anna. Moro mi me kojugu ke souffre. Wa inna minal mujaharati koka konya labo kenema adoye munye an ya'mala ar-rajulu bil-layli 'amala mo ye bara do ke soufe ye bara do ke soufe musobe do ni bonda kono summa yusbiha wa qad satarahu Allahu alayhi du sabo mi gamin kala ale temena mina kunu akelempele kalon ani ala ani min sigin me nyonkoro ta kalama kunu soufe tumi ka dégagement ni ka affaire ni ka dinga minu kono ikelempele tumei ala kera ko sallallahu alaihi wasallam ni dugusa gbela kasoro ala yere ki sutara de subhanallah ni ne ka hadisa ni yorodi yani ja adamaden lorsque tu es souvent tu fais des choses en main mais ala ne t'expose pas ala ti waiba ala ti yera kenema ala yera ba donc ka fama prenons l'exemple sur les voleurs les braqueurs un braqueur son obe doni marfa e mo kan ka ti fa mo moye o tala kata nibo ala ko sutara parce que ala me se ka to moko do boye mais wallahi ala ko sutara amake komi ala ko sutara mi ke ko baranyuma lele non malgré tieni ne ala ko sutara o tola ni sutara bonda kono o ya bara tidu wati wa yusbihu ni ale dugusa gbela ni dugusa bana gbela yakshifu satra allahi anu ala ireka sutara min ke ka sutara action ke wati ni dousa bana gbela ale erebe sinka fo ala tu m'as protégé la nuit tu m'as tellement protégé la nuit personne ne m'a vu j'étais seul là-bas mais matin là je vais m'exposer maintenant yere yera mo la kelema ala kera ko hadisa la ko nunu ko ala te yafa uluma bara min kala bolo bara kuntano sutara min lalaka dousa gbe min kala ayere klala fana ka sutara bo ayere ka. Donc cet hadith-là nous interpelle tous. Que tu as une ancienne photo, tu as une photo que tu as prise dans ta jeunesse, que tu sois toi ou bien moi, on avait des photos qu'on avait fait. Tu as fait ça avec ta copine, tu as fait ça avec ton copain. Tu étais dans les lieux de danse, tu dansais. Walmuso Bibolo, ce n'est pas une fierté aujourd'hui. Et le Yolu Tatouni, parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui parlaient les rétro. Ika samugan temeni ni sambi saba temeni sika to la bashita la mais elle ka to imagine mblala imagine mbile sorla ki to mbonda le kono elle sigini ma sunguru sigini mi senga bi elle kala lutigi elle be se chogodi ka photo suko balancer tourni kaneto kamele yala wala ma sunguru yala on metane mais c'est quelle image ikanime ka image ton di deuma ikanime ka image blague mais ideuye elle yara ba dombi mo minu ni olu tola manamana slaka no ka den soro bi o kala lutugu ye adobe maluya no denye parce que vraiment ne kala lutugu ye bi l'enfant que j'ai eu là dans mon truc jeunesse là il se sent beaucoup gêné mais dobo le tabika ke wasoko ye dobo le tabika ke yera ko ye neni aw ni nyonche ala yera ko ka be ya fa ka joma ale ka tubi bonda daele ni ne mais ala ka tubi bonda daele ni me mamunu ye mamunu be sebe kala de ma munu ba don ka fo nyeni nke amman bi ala ye madame ka bo ala lebe na konya la jo akonya fana mbolo kala mbolo nta konya la tuguni nya konya jado nyere te fa kuma ike abe fo de mako tubi itubila ika tubi seninyana ika tubi diala alai nte fe ka kuma me parce que ni miria ere bla la ndusu be body et je me pose la question comment Allah va me pardonner mais alhamdulillah rabbil alamin Allah t'a donné la chance. Tu t'es repenti. Allah t'a donné la chance. Alhamdulillah, tu as commencé une nouvelle vie. Allah t'a donné la chance. Alhamdulillah. Ta foi aujourd'hui en Allah est strong. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rompre avec ton passé. Il ne faut pas encore te rappeler de ton passé. Prendre ton passé pour, je ne sais pas, pour te faire plaisir. Ce passé-là, si ce passé-là est négatif, tu ne dois plus rentrer en contact avec ton passé. Même si quelqu'un essaye de balancer les images que tu faisais auparavant, essaye d'appeler la personne. Ah, s'il te plaît, je n'aimerais plus que tu balances ce genre de photos.
ça ne me plaît pas, ça me met mal à l'aise. Certes, kunu antemena la mebi, tu as ni image humaine. Au décaille. Mais aujourd'hui, je me pose la question. Est-ce que bi amesh yelema minu ko folas ka be kala la yele koson? Parce que ni ne ko kun yelema na ala koson. Ne be na ko be ke ala le koson. Mais ni ne bana fola ngon yelema na. Ne be fe ka yara mogo le la kun yelema na. Wallahi mogo ka nafa fosito la. Mogo ya fo ah il était comme ça, maintenant il est devenu comme ça. Et elle qui ka yelema ni ke maou de koson bi aka ke ala taala di. Ton passé négatif où tu portais les mèches, ton passé négatif où tu portais les sexy, ton passé sombre où tu te mettais toujours avec les choses que l'islam a interdit. Aujourd'hui, alhamdulillah, Allah t'a donné l'iman, Allah t'a donné la foi, Allah t'a donné à taqwa. Donc, s'il te plaît, essaye de rompre, de mettre fin à ce passé-là. C'est fini. Oui, moi, avec mon passé, c'est fini. Maintenant, je suis au présent. Allah, il a besoin de moi aujourd'hui. Umar ibn al-Khattab, olu temena komunu la. Umaru koko foi nimisa makale la radiyallahu anhu. Mogo munu kona ka do ale nya silamaya la. Kasoro olu tun kenime ka silamaya kele. Ale Umaru bena fereke ka yere racheter ka se blala nunu chamanye dina barala. Mogo munu kona doli la Umaru nye aru kamu ka sokono. Umaru dola dora ka yere racheter. A teriya la bara ɲumanw kɛ ma fo ala nana nin jɔyɔrɔ belebele d'a ma ala kɛra ka sahabaw cɛ ma. Donc aw ye hakɛ aw ye sabari. Tu peux pas prétendre alhamdulillah bi ne bɛ hijabu la bi ne ka sutura ta i sabari y'a kɛ ala kosɔn i ka mɛsi photo i ka disi photo i ka lakolon photo i y'a kɛ ala ta ala kosɔn ele yɛrɛ tɛ dɛ ni an silamɛw k'a ye a b'an choquer. A bɛ dunuya silama bɛɛ choquer parce que nous sommes an silama bɛɛ baden kelen an bɛɛ farikolo kelen. I ka image dɔ bɛ e ɲɛna k'a fɔ k'i kɛnɛ bɛ k'i yɛrɛ yira ale k'a fɔ i bara yɛlɛma et pourtant i kɛnɛ bɛ k'i yɛrɛ exposer maaw kɛnɛ bɛ k'i hakili jigi k'a fɔ ko i hakili bɛ nin tɛ. Donc an faw ni an baw ala ka tubi bonda dayɛlɛ nin bɛ ala ka julumu yafa ka bon ni alaw taala ye si di an ma an tɛmɛna min na san tɛmɛni an tɛmɛna min na kunu an tɛmɛna min na waati jan tɛmɛni ni ala banna limaniya jidinin dila an ma. An y'an jija k'an ka tubi k'a lakurakuraya k'an ka tubi ka alaw taala bato n'a ye ka ɲa k'an ka tubi ta k'an ka tiɲɛni tɛmɛni k'a datugu hali n'o y'i ka kuma fɔ mɔgɔ dɔ ye ko ko ni ne tun tɛ nin kɛla salo o tigi b'a fɔ mɛ cogo di mala la i ya ko ka kan ka kɛ mɔgɔ bolo cogo de la wallahi o kosɔn bi les images ça rattrape toujours. Il y a des gens aujourd'hui ils veulent tellement au cas passé image ou bɛɛ ye tunu ka bɔ dugukolo kɔ kan a bɛɛ ye tunu o yɛrɛ tɛ fɛ k'a ye o yɛrɛ tɛ fɛ mɔgɔ y'a kuma fɔ. Donc ni ne ka ɲi n'i tubila i ye nimisa i bɛ lɔnnikɛla ma ɲininka tubi condition ye mun ye k'a fɔ ko condition min bɛ tubi la ala bɛ sɔn i ka tubi la condition fɔlɔ min b'a la i y'a lalɔ i ye nimisa i ye baara ɲuman kɛ k'a lalɔ ka nimisa. Mais moi, je ne peux pas dire que je regrette à chaque fois que je parle de mon passé. Quand j'étais jeune, quand j'étais dans les boîtes de nuit, quand j'étais dans les maquis, quand je portais les mèches, quand je faisais ceci, cela. Mais ce n'est pas sincère. Il faut arrêter avec ça. Dis-toi que trop, c'est trop, alhamdulillah. Il y a un moment pour tout. Aujourd'hui, alhamdulillah, Allah m'a donné la foi, Allah m'a donné la force. Aujourd'hui, Inch'Allah, j'ai commencé une nouvelle vie. Donc, on me continue au décan. On est minimé en fait. Le message qu'Adam n'a pas eu, qu'Allah s'est slama bema. An y'a kɛ alaw taala kosɔn mɛlɛka fila sigilen ni anw ye mɛlɛka fila bɛ ne ni aw ye i ka ɲuman min bɛ k'i bolo lon lo mɛlɛka tɔ kelen m'a sɛbɛ juguman min bɛ se i bolo tɔ kelen m'a sɛbɛ n'i kɔni ko k'i tubi la i change la i yɛlɛmana i jija passe o y'a bɛɛ la k'a fɔ ni ye k'a to yen an bɛ alaw taala dali tubi masali alaw taala ye k'an ka tubiw seniya ala bolo ala m'o kɛla ka ala yafa an bɛɛ ma alaw taala bolo ala m'o kɛla. Bateau minnu kɛnɛ bɛ an bolo k'a kɛ ala diyanen bateau ye ala m'o kɛla tubi minnu bɛ fɔla an nɛn kan ko an tubi la an yɛlɛmana an change la an bɛ alaw taala dali k'an ka tubi kɛ tubi ye ala bɛ sɔn tubi min na an fana kana na an ka passé image ta tuguni k'an ka tubi tiɲɛ k'an ka tubi seniya ka bɔ ma ala m'o kɛla. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.